ଥିବା କଥା ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏ ନା କର୍ଣ୍ଣିକା ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁମାରି ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖରେ ସାଜିବ ସୁନ୍ଦରୀ ସକଳ ଶକ୍ତି ହେବ ମମ ମରିଚିକା ସେ ମଶାଣୀର ରାଣୀ ମଣି କର୍ଣ୍ଣିକା ସେ ମଶାଣୀର ରାଣୀ ମଣି କର୍ଣ୍ଣିକା ସେ ମଶାଣୀର ରାଣୀ ମଣି କର୍ଣ୍ଣିକା। हे विश्वव्यापक नारायण तुम्हें परा सकल गति मुक्ति दाता चाहे ना प्रभु चाहे ना निष्ठुर संसार बंची रहा तुम्हें मते मुक्ति कर दियो प्रभु तुम्हें मते मुक्ति कर दियो। ये मणिकर्णिका तो किए तुम्हें माता किए मत चिन्ह पारुनु तो अरे मुझे देवगंगा हरणी इंद्राणी सती राणी मोहर प्रणाम ग्रहण करंतु माता मोहर प्रणाम ग्रहण करंतु। मथरे पाद थापी पुणी पाद दजु भक्तिर प्रणति मोर अपराध कौन माता मोर अपराध कौन मन प्रकाश सेदिन कथा देवसभा शोलु चियाई जेते डाकिले मत न शुणिलु मोहरी वाक्य कहीं शिव डाकरे उठेलु कहीं माता मु सब होई पड़ी आ माता शिवानी मते परीक्षा करथिले ताले ठीक अछि ए डाको से शिवानी रक्षा करिवो मोहरा कबलु डाको से शिवानी को रक्षा करियो मोहरा कबलु माता शिवानी डाको तुम्हें मते रक्षा करो माता डाको मते रक्षा करो। शेषरे बोध करिब मो रानी कन्या को किए तू दाना भक्ति मने पका सेदिनर कथा मोते मरी पकाई देथिलु सेदिन हेले माता शिवानी मते हया सेनरु करिछन्ते ठीक अछि ए डाको से शिवानी को रक्षा करिबो मोहरा कबलु बस अछि जदि तोहरी बहुरे शक्ति उठा अस्त्र मु अछि सच्ची ओ खबर को सुरक्षा करिब मु आजी तोते ठिया हुआ है ग्रीब
ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେଲି ଅମର ବର ବୋଲି ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବୁ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାହାକୁ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଅ ଆମର ସେଇ କୈଳାସ କନ୍ଦରେ ଏ ପାଷାଣ୍ଡୀ ଚାଣ୍ଡାଳି କଥା ମୁଁ ବୁଝିନେବି ସେହି କୈଳାସ କନ୍ଦରେ ଠିକ ଅଛି ମାତା ତବ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମମ ନାଇଁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯିବି ତୋତେ ଏ ବନ୍ଦୀ ଶାଳା ମଧ୍ୟରେ ନାଇଁ ନାଇଁ কিপরি তু করিবু হত্যা আজি এ বিশ্ব দরবারে দেখিবে চান্ডালী তু ধাইছু পুଣି মণিকର୍ଣ୍ଣିକା ପଛରେ କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ମହାସତୀ ଶିବାନୀ କି କଣ କରିବି ମୁଁ ସେ ଶିବାନୀ ଭୟକୁ ଲଗାଇ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ତାର କୈଳାସ କନ୍ଦରେ ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ଯିବି ଫେରିଯିବି ମୋହରିପୁରକୁ ହଁ ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି ଫେରିଯିବି ମୋହରିପୁରକୁ সচি নয় এদিন ଆମ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ଦାନବ ବଂଶକୁ ଠକାଇ ପାନ କରିଥିଲେ ଅମୃତ ଆମ ଦାନବ ବଂଶକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦେଲ କେବଳ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଇ ଅପମାନର କୁମ୍ଭ ଠାରୁ ନେବି ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ ତୁ ଶେଷରେ ମୋତେ ହୟସେନରୁ ଆଜି ସଜାଇ ଦେଇଛୁ ହୟଗ୍ରୀବ ଗରିବୁ ରାଣୀ ସତେ ଛାଡ଼ିଦେ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେବୀଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ତୋତେ କିଏ ଦେଲା ଅଧିକାର ମୁଁ କହୁଛି ପରା ଛାଡ଼ିଦେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ହୟଗ୍ରୀବ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବନି ହୟଗ୍ରୀବ ଏକାର କରନି ମାତା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ତୁମ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ବଂଶକୁ ଠକାଇଥିବାର ମୋ ରକ୍ତରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛ ଏଇ ନିଆଁରେ ତମ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଚଢ଼ି ପୋଳି ହୋଇଯିବ ଛାରଖାର ମୁଁ ଆଜି କାହାରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ତୁମର ସେଇ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମରଣ ବାଟରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ ତତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲି ଲଙ୍ଗଳା ଜଟିଆ ମହାଦେବ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବି ମୋ କବଳୁ କିଏ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ସଚୀ ମାତା ଶିବାନୀକୁ ମୁଁ ଆଜି କାହାରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନା ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ବଧ କରିବି ତୁମ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ହେଇଯାଉ ସତୀର ପରୀକ୍ଷା
ଅସମୁଖରେ ହସମୁଖ ଧାରି ହସମୁଖରେ ଯେ ନା ମାତା ଶିବାନୀ ମୋତେ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ତୋ ମୁଖ ପରି କରିବୁ ଦର୍ଶନ କେବେ ତା ସହିତ ନ କରିବୁ ପ୍ରତିବାଦ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ଆଜି କାହାରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିଏ ଆସିବ ହରି କ'ଣ କରିବି ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଜି କାହିଁ ଗଲା ସେ ତାର ବହାଇଥିବ ସେ ପୁଣି କହୁଥିଲା ମୋ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାକୁ କରିବ ବିବାହ ନାଇଁ ତୋ ସେଇ ଅସମୁଖ ଧରି ଦାନବ ନା ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତତେ ଆଜି ରହିଯା ଚିତ୍ରସେନ ଆରେ ତୁ କାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉଠାଇଛୁ ଅସ୍ତ୍ର ଏ ଦାନବ ହୟଗ୍ରୀବକୁ ନାଇଁ ଚିତ୍ରସେନ ପିତା ସେ ହୟଗ୍ରୀବ ନୁହେଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ ନାଇଁ ପିତା জ্ঞানানন্দময় দেবং নির্মল স্ফটিকীকৃতং আধার সর্ববিদ্যা নাম হয়গ্রীব नारायण नारायण प्रणाम प्रभु हयग्रीव प्रणाम आज ये रूप को दर्शन करी विमोहित होती समग्र विश्ववासी आउ ये रूप को जे दर्शन करे तार सिद्धिर साधना निश्चित भाव में फलभूत्री हेब धन्य धन्य आपण प्रभु हयग्रीव विनाशकारी देवता हयग्रीव महाप्रभु नारायण 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 किंतु माता एते पर्यंत आपण सत्य होई पारि नांती माता देवर्षि आपणकर बालक पुरुष स्वामी को आपण युवक अवस्था को फेरे देबा पई पड़िबो नहिले आपण असत्य होई जिबे मां नहिले आपण सतीन निकट रे संपूर्ण भाव रे असत्य होई जिबे माता सची आपण को पुणी घृणा धिक्कार भर्त्सना करी फेरी जिबे पुरकु तांकर देवर्षि मोर सतीत बल रे पुणी मु शिशुरु युवक करी अवश्य माता शीघ्र करंतु शिशुरु आपणकर स्वामी को युवक को शीघ्र करंतु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः जय महासती माता शिवालिंकर जय महासती माता शिवालिंकर जय महासती माता शिवालिंकर नारायण 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 चित्रसेन अदूरे धाई आसे से मणिकर्णिका मागिबा पई तार वर्तमान से न्याच्य अछि कौन कहले आपण से कर्णिका धाई आसुची पुणी मागिबा पई मो ठारू तार न्याच्य अधिकार अवश्य चित्रसेन न्याच्य अधिकार ए निया चित्रसेन ए अस्त्र धर काटी आनो तुम पितांकर सिरकु सत्य रक्षा कर चित्रसेन तुम सत्य रक्षा कर नहीं कर्णिका मो पुत्र होई मो पिता को बद्ध करि परिबिनी चित्रसेन मते तुमे क्षमा करि देबो कर्णिका मु आज तुमर सत्य रक्षा करि परिबिनी
कल कपट कल मो पितृ हत्यार प्रतिशोध मुझे पारिनी कहीं बचीबी क्या बचीबी यही अस्त्र मैं आज आत्महत्या करी आत्महत्या करी कर्णिका अरे नहीं तुम्हें आमको छाड़ी जापर कर्णिका तुम्हें कौन तुम सत्य रक्षा करी तुम्हें तुम सत्य रक्षा न करी से मशाणी राणी जीवन एक धर्म कपाल पवित्र संपर्क गला बदली रखिबा निज प्रतिज्ञा विधाता बांधिछि एमिति बंधना जानिता हुए सत की सपना सकल आशा बदली गला हेला मरीचिका मशाणीर रानी मणिकर्णिका से मशाणीर रानी मणिकर्णिका से मशाणीर रानी मणिकर्णिका नारायण नारायण चित्रसेन आउ एठारे क्रंदन न करी मणिकर्णिका सुंदरी रही शव धरी नहीं जाओ अदूरे शोभनीय एक पवित्र स्थान को सेठारे ही मणिकर्णिकार शव को संस्कार करिबो आउ से संस्कारित स्थान होई जीव दिने ना दिने एक पवित्र स्थान जार नाम मणिकर्णिका घाट रहिबो जाओ चित्रसेन जाओ आउ एथिरे तुमर ही कृतित्व जोड़ी होई रहिथिबो थिबा जाए ए जुगर इतिहास जाओ चित्रसेन जाओ मणिकर्णिकार शव नहीं जाओ से पवित्र स्थान को नारायण नारायण सतरे आपणक पई से हो जाइछि सेही मशाणी रानी मणिकर्णिका मशाणी रानी मणिकर्णिका से मशाणी रानी मणिकर्णिका कर्णिका 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 से मशाणी रानी मणिकर्णिका से मशाणी रानी मणिकर्णिका से मशाणी रानी मणिकर्णिका नारायण 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 अवश्य प्रभुंकर लीला हेउछि अतीव रहस्यपूर्ण यहाँ ही संभव हो पारिछि केवल निज जीवन को दान देइथिबा से मणिकर्णिका पई ए विश्व देखि पारिछि स्वयं नारायणकर हयग्रीव स्वरूप को आउ प्रभुंकर पई से मध्य होई सारिछि सेही मशाणी रानी मणिकर्णिका मशाणी रानी मणिकर्णिका से मशाणी